भारतीय जनता पार्टी केन्द्र नाइकुलमुनि गौसुमुंग हास्तिनि जत मन्दलन लामसुमु यात्रानि सामंग बुतंग चेंगर जाखा आ सामंग बुतंग किदिंगे कक्तेसानि सानजा जरा राजाखर आवली नजर कला क्षेत्र व बीजेपी 9 बनामालिपुर मन्दलनि लुवाजिमुंबाई बुटा लामसुमु यात्रा पान्दा संसार जाखा आ पान्दा फाइ मानजक फाके बीजेपी नि हास्ते आचु फराजे भट्टाचार्य आबनो कारिबो फाइ मानजक फाके बीजेपी नि नाइकुलाई नवेन्द्र भट्टाचार्य बीजेपी सदर हांगर कमिटी नि आचुफांग असीम भट्टाचार्य 9 बनामालिपुर मन्दलनि आचुफांग चन्द्रशेखर देव आकसं आ सामंग बुतंग कगनारन फ्रो 9 बनामालिपुर विधानसभा केन्द्र नि भोटार रक्न लामसुमु याफरका प्रदेश बीजेपी नि आचुफां राजीव भट्टाचार्य 9 बनामालिपुर मन्दल नि 51 भोट कमिटी नि आचुफां शक्ति केन्द्र नि नाइकलाइते मन्दल कमिटी नि अजमा संगनब लामसुमु याफरका बतेबु शाखा हास्तिनि काइनि आचुक थेन बीजेपी बदल काहाम बुथाइ बाइन कपलाई एंगनाय सालथांग त्रिपुरा लोकसभा केन्द्र नि सिमा हास्तिनि कचा मन्त्री अक्रा विप्लव कुमार देव 9,12,000 भोटार बाई कपलाई एंखा ते साल काचुक थाइनि सिमी बीजेपी नि एंगि बातने कृति सिंह देव वर्मा 4,85,000 भोट कपलाई एंखा बतेबु शाखा लाइथानाय 2023 बिसिनि विधानसभा चंगमारी व बनमालिपुर मन्दल नि 51 भोट नि बिसिंग जत भोट व बीजेपी नि बातने रो कपलाई एंखा बतेबु शाखलाइखा फाइतंगनाय तालसा रोमै बदलनि सामुं खाइनायते नायकलनाय रक बनमालिपुर विधानसभा केन्द्र नि जत नगनग थांगै हामबायब याफारनाय ते दाक्ति खेनो 9 बनमालिपुर मन्दल कमिटी नि तांगनक संख्या जाकनाय এই নয় বনমালীপুর উন্নয়নের জন্য আপনারা দাবি রাখেন এটা আমি গর্ববোধ করি যে আপনারা আমার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেছেন ভরসা রেখেছেন যে না এই নয় বনমালীপুর ডেভেলপমেন্টের জন্য যে রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য আমাদের পাশে রয়েছে আপনারা বিশ্বাস রেখেছিলেন তাই আমিও চেষ্টা করি আমার মতো করে কাজ করার এবং অনেক সময় আমি সারা রাজ্যে ঘুরি সারা রাজ্যে কার্যকর্তাদের সঙ্গে আমি বৈঠক করি এবং একটাই উদ্দেশ্য থাকে যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং শক্তিশালী কাদের দ্বারা হবে শক্তিশালী তাদের দ্বারাই হবে যখন কার্যকর্তাদেরকে জাগ্রত করা যাবে কার্যকর্তাদের যদি জাগ্রত না করা হয় কার্যকর্তারা যদি সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে সেই সংগঠন কোনোদিনও শক্তিশালী হয় না ব্যুরো রিপোর্ট কখরা।